جميل. سي مراد، ما هو الشعور ديالك الان وحنايا غادي نحترموا لاغي دابا واخا ما عمرنا ما سكنت لاغي؟ الشعور رائع. شنو نصور التليفون السهل. Here we are. We are champions, afraid and build. يا الله. نخسر السباق اللي جا فيه. اش كان يسوي هذا؟ هو اللي غيبدا السباق. لا قلت تصوري التليفون وصل. Bienvenue. Bienvenue à Gaza. غزالة دابا هذا صوروا. الله الله. 23 23 طالقين السواق. الله الله. 25 هنايا 33 كي 25. احنا 28. الله الله الله. عرفتي دابا واش عرفتي الصوت المغرب كون يدي هذا الشيء يديروا فكرة. بروجيكسيون فكره ماشي غير يربح فلوس ها السياحه. مطعنا 28. يو طلعت حق الجنة. عندهم نظام. حنا عم ندخلوا الجنة. هذا النظام هذا كاين في المغرب كلهم
صحيحة ميوزك. باقي نصور البيبي واحد. Cheers. L'inconnu, c'est l'inconnu, c'est l'inconnu. لا ما تصور راسك. ليه ديك الدبابة طالعة من ديك السماء جميلة، ديك الطريق الرائعة. هذه بحال الطبيعة في المغرب، والله هي كتخصها الدكتورة. تيقول لك نفس الشيء، يسمحوا لي ما غاديش ب70 غادي ب90 حيت الطريق زوينة وخاوية، وصلنا اللي غادي ب100. دابا حنايا كنتسجلوا الماراثون باش نشاركوا في مسابقة كبيرة، وإن شاء الله نربحوا جوائز قيمة. الهدف ديالنا هو المشاركة وتحطيم رقم شخصية، ماشي الربح. هما اللي كاينين ديالي الربح هما اللي موجودين. وكاين هذا المنظر الجميل في هذا الصباح الباكر. حنا كنشوفوا بأن الشمس تشرق على وجه معاذ، يعني مبشر بالخير. مبشر بالخير ما شاء الله. اليوم غادي نعيطوا. ايوا نعسنا هنايا، هذه هي الدار ديالنا اليوم. كتنعسوا زعما رائعة مع أصوات الحمير، ولكن الحمد لله ربي يوفق، الحمد لله مشيئة الله. الله يجازي مولانا جلالة الملك.
يس تفضل. اخي معاد شي احساس ديك في اللحظه هذه باقي فيا النعاس ولكن مزيان الحمد لله وكنحس براسي واجد وان شاء الله غادي تكون النتيجه مزيانه ان شاء الله. ربي معانا ماشي مع الكفار. From London, Ontario. Good job. Et ça se poursuit. Le château d'Af. Aurélien a battu le record aussi, on était plusieurs à pouvoir le battre. On l'a gagné, ça allait Bien d'un coup, là c'est un championnat québécois, c'est important pour toi de cette victoire-là. J'ai gagné la passée. Et comme athlète compétitif, je ne vais pas laisser la chance de quelqu'un. Le Saint-Paul, la Chapelle-Moitié, c'est les autres fédérations, le monde, la Mini-Aven, le monde, Faites du bruit pour les gens qui arrivent, pour les athlètes qui arrivent, pour les puissances. Jonathan Perron, la We are the champions, no time for losers, 'cause we are the champions of the world. معاد شو الاحساس ديالك في اللقطه هذه؟ On a notre top 3 femmes qui viennent rentrer du 21 pendant que Justine Siwan de Montreux بريكيت encore. termine. برافو. Et en 1:09:28, on l'applaudit l'effort, s'il vous plaît. Il a terminé deuxième en 1:08:14. Chez les 30-39 ans, Aurélien Torter. Bravo Aurélien. Deuxième position, encore une fois, Aurélien Torter. Et juste avant de vous présenter le champion, je vous dis que cette remise est présentée également par Axia Sportswear, qu'on veut remercier. Axia Sportswear, partenaire de cette remise de médaille. Le champion, avec, Aurélien, toi aussi, tu as battu le record du parcours. Est-ce que toi, tu as battu le record? Non, on a les deux premiers qui ont battu le record du parcours. Lui, c'est lui qui a maintenant le nouveau record du parcours en 1:07:45 pour 21 km. Mesdames et messieurs, le champion québécois de cette compétition, c'est les 29 ans, Marc-Antoine Sainte-Ville. Champion 2023 de cette 14e édition du demi-marathon de Tremblant et votre
reçoit également un chèque de 500 $. On applaudit bien fort Marc-Antoine Séville. Ouais, bravo. On va monter Pio, Valentino Lang et Laurent Barbe. Je vous rappelle, pour les médailles, vous pouvez descendre en bas, aller à la scène. Simon. ميسيون شي 4 سنين في هذه لقيت جديد من الطراز الرابع كيف هنايا لقيتو يا خو كنا غرقنا فيه ولكن هذا فيه ايزولاسيون سونور لكد اتت كوم سا نفوار اليوم ان شاء الله ما غاديش يوقع لنا نفس المشكل اللي وقع.